kami ni debatang na sumurong siyan sa luhod na roha. Di mana mangaramon ti hati-hati dohot pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amin. Barita nasahat tuhita di bagasan partikianon siyan tuhata. Tarenet mai siyan Galatia bidutolu mamuka siyan ayat 20 Rodi ayat 20 siang. Songonon maridok isi. Alai tagan soro hapor seaon tarhurung dohita di bagasan patik jala di isu. Managam hapor seaon nanaing patad dahonot dope. Asa gabe songon si parorot do patiki mabuan hita tu Kristus. Asasian hapor siaw kita di Victori. Alai dung roh hapor siaw ni dang be ginonggoman ni si paroroti hita. Alai salugut do hamu anak ni debata marhite-hite hapor siaon di Kristus Jesus. Ai Kristus ido di paruloson hamu sude hamu. Naung terdiri tu bagasan Kristus. Dang mardiai bardisi Yahudi manang Yunani, Khadoban manang anak mata, bawah manang perempuan. Aisyah dado hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alai yanggo Kristus napuna hamu pinopar ni Abraham do hamu atong. Jala panean mangihutton baga-baganai. Ima yanggo sahatna. Wingot na jolo molo diopa na tua-tuai tung macai tabo situtudo pakilalaan adong edde nasai somal dedehon molo akaina pasti do diboto akaide molo hui ngodo sude lo jani dai nangi marmudu au siana met tuna balga diopa au dia binga asa sonang modo mau dideng didok tua dahasia. Hamudo na boy makilalahon na kaina molo diopa hamu ya nakomu. Jala di dalam rohaku tung macai takas do marasing pakilalaani. Boha sahalak ama mangopa anak manang boruda dibanding dengan seorang perempuan. Jala takas loja. Apalagi akka ina di hutang binereng doi dihuti hirang di simajujungna dungi dibuan pakurna diopa ya nakonna ulu do bebu sedak kola dibudi diopa dohot di jolo ala padodot tubuh dak danaki labatanna kurang program planning di tonga-tonga nih keluarga ini. Denggat dong molo diopa na tua-tuai kita terus halus nadang aya dong dorong aku na julu songoni wasa gabe kaki o bayon niku balilikku diopa dakku boto manang natutui memang ngulo do songoni gabe kaki o jadi dang ninggak kabe leleng diopa adong do sude partikian molo diopa hita satikos na patuduhon hamet metot tadoy
Kalau kita setiap saat digendong, itu kan menandakan bahwa kita masih kecil. Jadi tunggu dong mama yoppa dah. Manangina-ina dioppa. Napa dua ko namang dohot tamu inang molo dioppa kita satikosna patuduhon ketidakberdayaat tadoy. Molo dioppa kita satikosna patuduhon persigat tungot tadoy. Dangadong lomo rohani halak molo didok. Ay sahira dana doho. Adong kita na lomo rohani dok songoni. Kita tidak pernah mau diidentikan dengan anak-anak. Aleholan itu tuh lomo rohana molo idok kita aha baby face. Apa sarupa tu dana doy. Ini. Amang dohot taminang dang lomo rohani debata kita ikon sai parorotonna. Tuk pedidok di bagasan patikon ahado na parorotok kita di si. Na paroroton kita paimaro Jesusi. Paima marhapor seao kita didok di si takas ima patiki. Sialani amang dohot taminang gabi bui ma taboto siapa dohani. Aidak kapor seau kape molo dirajumi rohana imana marhapor seau jalaboi imana ma boi ibana malua marhite na mangulahon patik. Jadi molo holan patik do na dirajumi rohata na ta andalhon na ta ulahon di tonga-tongan di perdalanan di ngoluon asa gabi boi kita sangat tuban wagijang takas do didok di bagas satrupukon dak kapor seau kape. Ale hapor seau namang dohot taminang ima namar haroroan sian hadirion ni anugerah, sian hadirion ni Kristus Yesus, sian hadirion ni keselamatan naung pinasahat ni debata tu kita. Jadi ternyata hukum Taurat itu bukan jalan, bukan keselamatan. Alai molo di bahasa Indonesia didok, dia hanyalah sebagai pengawal. Dia hanyalah sebagai penjara bagi diri orang percaya. Di damang dainang nahina holongan nyobabana nyopakna nyomatana dohlanak kana asing dang lomorohani debata molo gabe songoni karakter ta dohot sifat ta di jolona jala identik do hadirion nasi songoni tu hadirion ni anak hadoban dang lomorohani debata sai gopang kita taboto do amang dohot taminang gopang manang parasit manang gabe benalu alai naeng dirajumi rohani debata kita gabi halak na mandiri malo jala margogo makkoihon ngoluna iboto hamudo lapatan ni malo makkoihon ngoluna murang murah mardaddi molo murah mardaddi kola naoksi taonon madele ido halak naso malo makkoihon ngoluna dang lomo rohani debata kita dang malo madibangi di dia do nadenggan di dia do naroa alai lomo situtu rohani debata molo hissa kita mangulahon akka ulota jala sai girgir mangulahon akka nadenggan amang dohot tamenang las situtu rohani sadaina molo nunga boy mardalan gelengna songoni do pengalamanmu tata inna dungi di Pelua dungi di Togo musim tapi ada sukacita yang sangat besar dan itu susah begitu diterangkan songo dia mahina balgani roha ni sahalak ina molo na tinubuhonna gelengna bui mardalan ayado te lapatan ni ay molo bui geleng ni sadaina mardalan berarti
itur tubuh do di bagasan rohana sehat do gelekol dakolan ala na boy mardalan ay ragu do pehamu mangida geleng munain molo saya peak-peak di puduman molo holan na martugaran alai molo disi salpu tangis martugarang dungi nanget mangalaka pitur boy imana musia mardalan. Wah, itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Amang doho tamu inang songoni dolas ni rohani debata molong ngabu hita mardalan jaladang lomo rohani debata amang doho tamu inang say gopang kita terus dang lomo rohani debata amang doho tamu inang say martugara kita terus alai songon sahalak ina namarlas ni roha mangida gelengna dung martugarang boy mardalan dungi mangalakka songoni malas ni roha ni debata dihita di perkembangan ni haporosiota di proses panugunuguon na pinasahat ni debata duhita adorang patiki na mangarajay hita adorang patiki na mangihoti hita martugarang do behita adorang patiki na mangarajay hita adorang patiki na miyan di bagasan ngulutta dang bolas do behita mardalan say gopang say di parorot, say di oppa, debatado pekita di tonga-tonga ni perdalanan di ngulu ng hapor siyautai. Didok di bagasat turpukon tarhurung jala di hissu do kita alaniaha. Tarhurung jala di hissu do kita alani ketidakmampuan. Dohot hadirion na sobolas madungdung dohot mangulahon na denggan. Ay dok kita mang dohot tamu nang naboy sikop mangulahon na denggan enggak ada lah. Jadi moladong teori ni agama na asing melalui perbuatan baik mereka bisa selamat. Sebenarnya itu membohongi diri sendiri. Ay dang adong jol mana sikop di Portibion Rom tolu ayat 20 tolu saluhut nunga mardosa jolma jalanunga agoan di kemuliaan Tuhan. Alania hamang dohot tamu nang dihissu jala terhurung kita. Alani bakko hadosaon naung lohot dohot rohana say girgir mangalo memberontak tu debata jigil jugul jogal say lalap debu jala laos omma nama bay jolmai dang hapitoran ni debata marhite patiki. Jadi kalau kita baca epistel ketika bangsa itu terbuang 70 tahun di Babel lalu Tuhan melepaskan mereka dari Babel diri pude batado gabe muba bangso odung haruar sian Babel hape amang dohot tamu inang gabe dileai nasida do musia debata dirok nasida dang debata ni Israel na padua hokami sian Babel alai raja Koreshi do ia debata na gutad dahami nama bilit kami gabe bangso na hami nunga mate nunga dipeti kemaskan dang margelok de ala ni hagogoon na adong di tonga-tonga ni Portibion. Allah terluka dan Allah tidak mau selalu dan selalu luka itu hadir di tengah-tengah kehidupannya. Sialani ido amang dohot tamu inang gabe diubah debata hadirion ni panadayon ni colmai tu dirina paradigma hukum Taurat di mana paradigma hukum Taurat itu sendiri di pemahaman ni jolma boyau malua hinorhon ni padulaun na denggan boyau malua hinorhon ni usaha na boy bainok salam dengganau boyau malua hinorhon ni amal dan perbuatan yang bisa saya lakukan dalam kehidupan saya itu paradigma hukum Taurat dirubah menjadi paradigma keselamatan, paradigma anugerah, paradigma si leon-leon na pinasaha ni debata dang boy ngape ngalaman au madopak ko kamu kolong doro hakku di hamu hutu-gutu do hamu huaju do hamu kuparmahani do hamu alai totong do maniak ate-atekku totong do tarseat pakilala aku dibaen pangalahomuna alani dang ruhut benaga be ketentuan dang ruji-ruji benaga be ketentuan dang peraturan benaga be ketentuan aha managa be ketentuan ubahem mana denggan do pakamu idahamu mana denggani marhite na denggan na kubainima uben gabe muba hamuna. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara tidak ada gunanya melakukan perbuatan baik hanya karena kita takut dengan hukum dan aturan.
adalah sungguh sangat lebih baik ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita sadar akan makna kebaikan itu berguna bagi diri kita, dan itu adalah bersumber dari Allah yang benar-benar baik di dalam kehidupan kita. Amang doho tamu nang iman atajalo dibaptisan. Adong do pemahaman di gereja nasing mulutu budak danak dang merdosa. Ayas doi paditanami songon harotas tanpa noda, enggak. Jadi pemahaman HKBP enggak seperti itu. Saya tidak tahu gereja mana yang memahami teologi yang saya katakan tadi. Pemahaman HKBP dung tubuh sadadak danak tutonga-tonga ni pertibion merdosa doi. Dosa nise, dosa niamongna dohot inongna. Dosa nise doi, dosa warisan. Baptisan lapatanna baptizo, baptizo lapatanna dicelupkan. Puasa dibaptis, puasa dicelupkan, asa ias dosa tidak danaki sia dosa warisan. Dosa naung binuanna natineanna sian amongna dohot inongna. Baptizo, celupkan keringso yang berisi air, angkat kembali, lalu dia menjadi bersih. Amang doho taminang ahado musel lapatan ni baptizo. Baptizo adalah pengakuan dari semua orang bahwa keprihatinan itu sama untuk semua orang. Amang doho taminang aladang adong jolma di pertibion nabui paluaho dirina sendiri. Ikon adong do haluaon na adong di luar ni dirina narade manukoli ibana asa gabe sahati mana tu ukuran manang standar ni haporseaon. Na pinar hagiyo ni debata asa gabe sahat kita di surga. Jalani amang doho tamu inang bohape kia data di bagas seperti kianon sarupa dodo sarupa doa tuho sarupanna sama-sama berada di dalam keprihatinan dosa, sama-sama berada di dalam keprihatinan bahwa tanpa uluran kekuatan yang lain di luar daripada diri kita tidak akan bisa selamat. Ido benda gabe didok di bagas satrupukon ngadi calo hamu padidion gabe sarupa mahamu tupar pasar merah dohot tupar sipang limun. Sarupa mahamu tu halak jagudi manang halak junani. Sarupa mahamu tu hatoban dohot anak raja. Sarupa mahamu dang mardiaibar. Amang dohot tamu inang baptisan itu juga menunjukkan kesamaan status dari semua manusia. Alani ido benda gabe diakui HKBP. Baptisan hanya satu. Cemolodong gereja asing piddasian HKBP dungi dididi muse itu urusan mereka. Jemolohita satu, baptisan itu adalah satu. Tak akui do baptisan nabi nani halakan nak pedi gusopon. Tak akui do baptisan nabi halakan nang pedi percik. Tetapi baptisan kita anehnya terkadang tidak diakui oleh gereja yang lain. Jadi baptisan itu adalah pengakuan kita atas firman Allah yang bersifat universal. Jadi kalau Tuhan Yahudi be halwa ni. Ido nan dikritik di debat atong marhite turpukon. Dak kalau tu ruas ni HKBP telah debe alai berlaku untuk semua orang anugerah itu. Na patuluhon namang lohot taminang do lapatan di baptisan ni. Hakolat titipat do hita manginang. Molo di pasahat debata dadana gitu hamuna ikur rajuma muna doi anugerah. Takola ni tahe artana dong dihamunai pe sileo-leo doi songon asini rohan na pinasahat marhite sileo-leon artami jabatan mi sinadongan mi hasangapom mi yanakom mi itu juga merupakan sileo-leon ni debata. Atau ngamang dohot taminang hopartu guarni minggu tahun gabe aka anak ni debata marhite-hite haporsiaon di Yesus Kristus. Memang ikut di bagasak kaporsiau di Yesus Kristus do. Molo di rajumero hamu medua hamu alani papahenamu, alani patik, alani burjumu, alani usaha nama baik kamu gabe denggat di ngolumu. Itu bukan anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan adalah imahalak namarha porseaon di Yesus Kristus. Ayat perpudi siat terpukon. Gabe panean mahamu di baga-baga ni debata. Jemolomian di bagasan patik dope hita, dua ngado hita. Dang dapotat kita di surga na pinarade ni debata. Tadalat to maamang doho tamu inang parbue ni pandadayota tu debata dadaholan marhite patikna
alai dohot matakas marhite panadayota di silua haluaon na pinasahat ni debata atau kita marhite anak hakolongan ni rohanai Yesus Kristus ido mabaik kita manada nadenggan jala gabe merdeka kita lamangulahon nadengani taulahon ma nadengani dada asa alai ala naung tajalo nadenggan sian debata amin.